धिना की तो था हां दी हाथ रे बाड़ी दुचू अच्छा भाई को जेम की पद बोला हबो हां हां सेम दी बाजे बाजिबो मंदिर सदी ये धर झटक बानिंदाए जवानिंदाए माने समस्त विचार खुआनतु हनुमान देखुची विश्वरूपा सुंदरी अधर झटक जबानिंदई झुपा पद ता जो पुष्ट अधर अधर मंदार पुष्प को लीला करू मंदार पुष्प एते लाल लाल हेले ता ठारू ये लाल उष्ट ये सुंदरी रो उष्ट एते लाल कहला रे मंदार पुष्प तू मो सहित समान हबु ना ना हेई पारिबुनी ना अधर झटक जबानिंदई निंदई हसरे जोछला धरी पड़ई जोछला की चंद्र 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 किरण देखिबा को धला धला ये सुंदरी रो दंतपति देखिबा को धला धला जेतो बळे हसी दउ हां ए चंद्र किरण को निंदा करूची खाली सेति कि आउ कोन अंग अनुपम गमन काले दिशई सुसम जेतो बळे चाली जाउची बड़ा स्वभाव भला करू अच्छा अच्छा द्वितीय बोलो आसु ए झुंपा झुंपा ये बड़ा यौवन हो ओड़े उछोड़े सारे
ହନୁମାନ ଦେଖୁଛି ଝୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ହେଲେ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ତା ନହେଲେ ହବନି ହନୁମାନ ଦେଖିଲା ସ୍ୱରୂପାକୁ କହିଲା ଇଏ ମୋ ମା ନୁହେଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ଏଠି ଗୋଟେ ଭୁବନ ମୋହିନୀ ରୂପସୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସନ ଗୋଟାଏ ପଦ ବାବା ବାବା मोरा गाई गौड़र से सब रख सेटा कौन हारमोनियम कहला एटा हारनिया बस अरे हारनिया गोटे रोग रे गा 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 पादरा न परा मोरा आउ पाते ना रागिणी सुरे ये बीरा हरे भला लागे ना धीरे धीरे पादरा न परा सुंदरी उठे देखा गली नहीं सर को आ वो उठे हाथ मारी कोन तो का क्या कोन की सर सुंदरी को उठ कोमल तो आपन उठला कोमलिया लागला अरे गड़ा या आगे हमर सही गड़टी ये निशो कोडु आइलु ये निशो अरे मो पला रे आ निशो तोलुती ये पहाड़ी आ रे तू पे बस बेसी कुछ कोना गा फूटा फूल फूल पानी फूल पारी
ସାରେ କିରେ ସାରେ ବା ଆରେ କଣ ହେଲା ତୋର ମୋର ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି କାଇଁ କଣ ହେଲା ତ ଗୋଡ ବିନ୍ଧିଲା ନା ନା ମାରିଦବ ସାରେ କଣ ହେଲା ଆଜି ସାରେ ଏ ଗୋଡ କାଇଁ ବିନ୍ଧିଲା ମତେ ପୁରା ମାରି ପକେଇଲା କିଏ ମାଇ ମାରିଲା ହେ ସେ ମାଇନୁ ହେ ସିଏ ପୁରା ବସ୍ ଶିଶିର বিদুর যমুনা মোরে চঞ্চলা বিদুর যমুনা বুঝে হে তার কাঁটালা আশাকে সপনা বিদুর যমুনা মোরে চঞ্চলা বিদুর যমুনা বুঝে হে তার কাঁটালা বিনা জীবনা বিনা জীবনা বিনা জীবনা বিনা জীবনা ভালো লাগে না সুরে আরে গেল আরে এটা কোউ নাচ এটা জেসিবি নাচ কোউটা জেসিবি নাচ জেসিবি নাচ মানে ତା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ। ସେ ନାଚି ଖୋଳୁଛି ମୁଁ ମାଟି ଆଣି ପୋତି ପଡୁଛି ପୁରା ଜେସିବି ରାଣୀ ପକେଇ ନଉଛି ହଁ ଆରେ ମୂର୍ଖ ବସ କାଇଁ କଣ ନାଇଁ ଆଉ ହନୁମାନଜୀ ହଁ ଦେଖୁଥିଲା ବିଶ୍ୱରୂପାକୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କଲା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମକୁ ରାମଜୀ କହିଲା ହେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ରାମ ମୁଁ 84 ର ମୁଦ୍ରିକା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆସିଛି ମୁଁ ଦେଖିଲେନି ମୋହିନୀ ରୂପକୁ ହଁ। ଏ ମାୟାବିନୀ କିଏ କିଏ ମୁଁ ଆସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଗଲି ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଲେ କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସେନି ନା ନା ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ହଁ ରାମ ନାମ କରି ଅମିତ ପ୍ରଭାବ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ ମୁଁ ତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଉଛି ଇଏ ବିଶ୍ୱ ମୋହିନୀ କିଏ କିଏ ମୋ ମା ସୀତା ଗଲେ କୁଆଡେ ଏତିକି କଥା କହି ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ରାମ 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 କହି ହନୁମାନ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ହଁ ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ହୃଦୟରେ ଦେଖିଲା ହଁ। କହିଲା ହୃଦୟାଭିରାମ ରାମ ନୟନାଭିରାମ ରାମ ପବନାଭିରାମ ରାମ ସ୍ମରଣାଭିରାମ ରାମ ବଚନାଭିରାମ ରାମ ଯୁଆଡେ ଦେଖୁଛି ରାମ ରାମ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଚ୍ଛା ମୋ ସାରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ ବଡ ପଦ ଆସୁ ଗର ଆଜ୍ଞା। ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଲେଖିଲେ ଏ ରାମ ନାମ ମୋହା ପାଦ ନାସନା ଜୋରା ମୃତ୍ୟୁ ନିବା ରାମ ନାମ ଭଜନ କରତେ ଜୟ ରାମ ନାମ ଭଜନ କରତେ ଲୋକ ମାନା ଜୟ ରାମ ନାମ ଭଜନ କରନ୍ତି ଲୋକ ମାନା ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ ବି କହିଲେ ମୁଁ ରାମ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି ମୋ ମା ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆସିଛି। ମା ମୋ ପାଟଳପୁରରେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଭୁବନ ମୋହିନୀ ରୂପସୀ କିଏ କାହିଁ ମୁଁ ଏ ମାୟାରେ ପଡିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମାୟା ମାୟାଧର ଇଏ ଭଳି ମାୟା ରଚନା କରନ୍ତି ଯେ ସେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ କଣ କଲା
যেতବେଳେ চক্ষু বন্ধ କରିଛି ସେ ଭୁବନ ମୋହିନୀ ରୂପସୀ ନାହିଁ ନା ନା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମା ବସିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲା ହନୁମାନ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି କହିଲା ମା ମା ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମା ମୁଁ ଆସିଛି ହନୁ ମା ହନୁ ମା ଆରେ ହନୁ ମା ତୁ ଆସିଛୁ ହନୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ରେ ହନୁ ମା ହନୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ କଣ ହେଇଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅୟବତ ଜରାସୀନ ଅବସ୍ଥା ମା ମା ମନେ ଥିବ ଯୋଉ 84 ମୁଦ୍ରିକା ଦେଇଥିଲି ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ଆସିଛି ସେଇ 84 ମୁଦ୍ରିକା ଦେଲେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହନୁ ଦବନି ମୁଁ ପୁରା କଥା ଦେଇଛି କେମିତି ଭାଗବତକାର ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟବାଣୀ ନୀଳଭାବର ଧନ ଜାଣି ନୀଳଭାବର ଧନ ଜାଣି ନୀଳଭାବର ଧନ ଜାଣି ବଚନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଣୀ ଜାଣି ମୁଁ କଥା ଦେଇ ଆସିଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କଥା ନ ରଖେ ତାହେଲେ ସବୁ ଅଡୁଆ ହୋଇଯିବ এইটি সীতা কইলে হনুরে তো প্রভু এতে নিষ্ঠুর এতে নিষ্ঠুর তো প্রভু সামান্য মুদ্রিটা পাই তুই ମୋ ପାଖକୁ ଧାଇ ଆସିଛୁ ମୁଁ କରିବି ଆରେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲା ମୁଁ କଣ ପାଖରେ ମୁଁ କଥା ମୁଁ ଏ ପାତାଳପୁରରେ ଅଛି ସେଇ ମୁଦି ସକାଶେ ଦିବାରାତ୍ରି ପୂଜା କରୁଛି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ତୋ ପ୍ରଭୁର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ତୁ ଯଦି ମୁଦ୍ରିକା ନେଇଯିବୁ ଏଇ ମୁଦିରେ ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହନୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖି ପାରୁଛି ଆଉ ତୁ ଯଦି ଏ ମୁଦିଟାକୁ ନେଇଯାଉ ହେଲେ ଏ ଜୀବନ ମୁଁ ରଖିବିନି ହନୁ ମୋ ତୁ ମୋ ଜୀବନ ନେଇ ଚାଲିଯିବୁ ମତେ ମନା କରୁନି ମା ହନୁ ମା ମତେ ଠିକ ଅଛି ହେ ମା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଏଠି ବେଳେ ମା କହିଲେ ହନୁ ଯଦି ମୁଦ୍ରିକା ନବୁ ଇଏ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ହଉଛି ଅମୁଆ ଦେଉଳ ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ମୁଦି ରଖି ପୂଜା କରୁଛି ଦିବାରାତ୍ରି ତୋ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଯଦି ପାରୁଛୁ ସେଇ ଅମୁଆ ଦେଉଳ ପାଖକୁ ଯା ସେଠାରୁ ମୁଦି ନେଇ ଯିବୁ ମା ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା ହନୁ ବାହାରିଲା ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ये मगुसुर देइछि चिट्ठी लो मगुसुर देइछि चिट्ठी मगुसुर देइछि चिट्ठी लो मगुसुर देइछि चिट्ठी मगुसुर देइछि चिट्ठी लो मगुसुर देइछि चिट्ठी घर कुआ दिबे लक्ष्मी महापरा घर कुआ दिबे लक्ष्मी महापरा घर कुआ दिबे लक्ष्मी महापरा घर कुआ दिबे दुआर पतालो मगुसुरा देइछि चिट्ठी लो मगुसुरा देइछि चिट्ठी मगुसुरा देइछि चिट्ठी लो मगुसुरा देइछि चिट्ठी मगुसुरा देइछि चिट्ठी हनुमान मा ठारू विदाय देई मगुसुरा देइछि चिट्ठी नुआ देउल तारी काटरे बुलिला मगुसुरा देइछि चिट्ठी उठाले पुणी पारो पाउ नाही भला मगुसुरा देइछि चिट्ठी हनुमान भीतर बुझिबा मगुसुरा देइछि चिट्ठी राजी कापुन के मगुसुरा देइछि चिट्ठी हनुमान भाबु मगुसुरा देइछि चिट्ठी राम राम सब पुरी मुंडा मगुसुरा देइछि प्रभुଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଅମୁଆ ଦେଉଳ ଚାରି ପାଖେ बोलुछि ଭିତରକୁ ଯିବ କେମିତି ଏତିକି ବେଳେ ଦେଖିଲା ସବୁ ତ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ମୋ ମା କଣ ମତେ ଠକି ଦେଲେ କି ମୋ ମା ତ ଠକିବନି କାହିଁ ନା ମୁଁ ତା ପୁଅ ସେ ମୋ ମା ମୁଁ ଭରସା ରଖିଛି ମୋ ମା ପାଖରେ ସୀତା କେବେ ହେଲେ ମତେ ଠକନ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ କାହିଁକି ଏଭଳି କଥା କଲେ କାହିଁକି ଅମୁଆ ଦେଉଳକୁ ଯିବି କେମିତି ମୁଦ୍ରିକା ଆଣିବି କେମିତି ଏତିକି ବେଳେ ହୃଦୟରେ ଭାବନା ଆସୁ ଭାବନା କାମନା ବାସନା
ଯିଏ ହୃଦୟରେ ଭାବେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ ହବ ଆଗ ଭାବ ତାପରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ପଦ ସରି ଆସୁଛି ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବସିଛନ୍ତି ସାରେ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ତକୁ ଚୋରି କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଗେଢୁଆରେ ଦେଖେ ଗୋଟାଏ ପଦ ଇଏ ଭାବର ଗ୍ରାହକ ये भावो दिन मुझे करुणा मुझे करुणा माने तारी बोले काई नाम मोरा मुझे करुणा मुझे करुणा हे मोर विद्वान मंडली विचार करंतु भावर ग्राहक मुहि भाव दिन बंधु कृपार सागर मोर कृपा सिंधु मु दिन दरिद्र बंधु मु कृपार सागर मु सबुरी पाखरे थाए जने दरिद्र पाखरे थाए धनी पाखरे थाए रोगी पाखरे थाए भोगी पाखरे थाए ये विश्व जोठी अछि मु सेठी अछि जे मते खोजे से मते पाए ना जे नीति खोजे मु सबुठी थाए पुरी सबुठी न थाए मु आउ से ना हो पृथ्वी बैकुंठे गाउनी तेणु करी मो भक्त माने जो भावरे मते भजन करंती मु ताक पाखकु चली जाए रे ये जो सुदामा ब्रह्मण घर को गोपाल बालक रूप धरी आसी भगवान कृष्ण छटिया बालक दिए केमिति भाव बिन दिया ये तो बड़ भार धरी डाकिले नानी 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 ये भार रख गोपालिया अरे गोपाल भाई देवी भार ए भार रख नना आणु देले अरे पाइलेनी मु सही बाटरे आउ देली ताको सुमति कहला तो ननार गोटा विवेक नाही अरे छोटिया छुआटा केमिति देइछथि छोटिया छुआटा हाते नानी लो ये मो पके मासांगी सामान्य गोपाल बड़ा को हसी देला कहला नानी ये की भारो गोटाए पद कृष्ण कन्या मूर्त नाटक बिल्लो मंगल सारांश सुदामा कथा एटा बिल्लो मंगल कथा भय लिखिछंती बसु साहित्य कृष्ण प्रसाद बसु मंजुला कवि जाजपुर जिला कवि ये कवि आउ जन्म हेबेनी तेणु गोटाए पद कहिबा को कहिला बोला नानी ये की भारो यही की भारो बहे जगत भारो यही की भारो बहे जगत भारो यही की भारो बहे जगत भारो यही की भारो भारो बुआ मोहरा केवल भारो बुआ काज मोहरा ये की भारो बुआ जगत भारो ये तो सामान्य भारो मु जगत भारो बहुत जे केमिति भुए केमिति भाबे जे दिए भारो भाबे जे दिए भारो निये मोबाही भाबरे दुआर मारई नाही भाबरे दुआर मारई नाही गोटिया वाला को कोई देला आज्ञा नानी ये गोपालिया बोली डाकी देला ए गोपालिया खुशी रे श्रद्धारे कोई नहीं दिवे ता दिन सारा भार बही जे मते टेढ़ी पदे कहिला मुटा द्वार मारे ना केणु करी मोर गोटे ना भाव भी न दिया रे
ହନୁମାନ ଏଇ କଥାଟା କହିବି ବୋଲି ଏତେ ବାଟ ଆସିଲି। ଏ ପଲା ହଉଛି ନାଉଡଙ୍କ ଯୁଆଡେ ଡଙ୍କେଇବ ସିଆଡେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ହନୁମାନ କଣ କଲା? ଅମୁଆ ଦେଉଳ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି ଦେଖିଲା ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ଠେଲିଲା ଗୋଟେ ପଟ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ମାୟାରେ ପଡିଛି ପୁଣି ମାୟାକୁ ଡାକିଛି। ହନୁମାନଜୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା। କହିଲା ହେ ମା ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇ ଆସିଛି ଆସିଛି। ଇଏ ଯୋଉ ଅମୁଆ ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ମୁଦି ଆଣିବି କେମିତି? ଦେଖିଦେଲା ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହନୁମାନ ବିଚାର କଲା ଏଇ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିଲେ ହଏତ ଖୋଲି ଯାଇପାରେ। ହନୁମାନ ଠେଲିଲେ ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ଦ୍ୱାର ଠେଲିଛି ସେପଟୁ ଜଣେ କିଏ ଠେଲୁଛି। କହିଲା ତୁ କିଏ? ନା ମୁଁ ରାମଦୂତ ହନୁ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଦିলীପ ରଘୁ ଆରେ ଅଜୟ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶଧର ପିଣ୍ଡ ପକେଇବୁ। ମୁଁ ଧର୍ମରୂପୀ ବେଙ୍ଗ ଧର୍ମରୂପୀ ବେଙ୍ଗ ଅମୁଆ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଥାଇ କହିଲା ହରେ ହନୁ କେତେ ହନୁ ଗଲେଣି କେତେ ରାମ ଗଲେଣି କେତେ ଦିলীପ ଗଲେଣି କେତେ ଦଶରଥ ଗଲେଣି କେତେ ରଘୁ ଗଲେଣି କେତେ ଅଜ ଗଲେଣି ମୁଁ ଆରି ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଦ୍ରିକା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରିକା ଲବୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରିକା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦହିରେ ରାମ ଲେଖା ଅଛି। ହନୁମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଗଲା। କହିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ନେବି କାହାକୁ ରଖିବି? ସବୁଥିରେ ରାମ ଲେଖା ଅଛି। ନୟନାଭିରାମ ମୁଦ୍ରିତ କରିଦେଲା ଚକ୍ଷୁକୁ। ଭାବନା କାମନା ବାସନା ଉଦ୍ଦୀପନା ଯାହା କରିବ ହାକେ କରିବ ଭାବନା ଯାହା କରିବ ରହିବ ତାହାକେ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି। ମୁଁ କଣ ମାୟା ଦେଖୁନି କି? ସେଇ ରାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ହନୁମାନଜୀ ଧର୍ମରୂପୀ ବେଙ୍ଗକୁ କହିଲା ଆରେ ବେଙ୍ଗ ତୁ ସବୁ ଜଗିକି ଥିଲୁ ତୁ ଏତେ କାଳ ଭିତରେ ଅଛୁ ତୁ ଅଛୁ। ଏଇଠି ବେଙ୍ଗ କହିଲା ଶକ୍ର ଦିନୟନ ଶିବ ପଞ୍ଚାନନ ପଦ୍ମଜ ନିଷ୍ଠ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ବିଚିତ୍ର ଗଗନ ପୂର୍ଣ୍ଣବୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶୈଳ ପକ୍ଷ ଧରା ତଥା ହୟ ଗଜା କାମସ୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିମୟ ସର୍ବେ ନିରୀକ୍ଷତେ ରଘୁପତେ ତାପ ହାରିବି ନା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦିଟା ନୟନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଛି ସହସ୍ର ନୟନ ହେଲା ସହସ୍ର ଯୋଡିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଅଛି ଏତେବେଳେ ବି ଅଛି। ଶିବ ସେତଗଳ ଶିବଙ୍କ କଣ୍ଠ ଧଳା ଥିଲା। ବିଷପାନ କଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ବିଷପାନ କରିବାରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କଲା ବିଷ। ତେଣୁ ଶିବ ପାଇଲେ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ପିଇଲେ
ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ ବିଷଟା ତଳକୁ ଗଲାନି କି ଉପରକୁ ଗଲାନି କଣ୍ଠରେ ରହିଲା ଗେଡ଼ କାହିଁ କଣ୍ଠରେ ରହିଲା ନାଇଁ ରେ ଯୋଗ ବଳରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବିଷଟାକୁ ଗର୍ଭକୁ ନେଲେନି କଣ୍ଠରେ ରହିଲା ତେଣୁ ସେ କଣ୍ଠ ନୀଳବନରେ ଅଛି ପଞ୍ଚାନନ ପଦ୍ମଜ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 5 ଶିବଙ୍କର 5 ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସୁଥିଲେ ଶିବ କହିଲେ ମାରିଲେ ଏକା ଚାପୁଡେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼ିଗଲା ଶିବଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଘାତୀ ଦୋଷ ଲାଗିଲା ବୁଲି 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 ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିଏ ପାହାଚ କରିଛନ୍ତି କପାଳ ମୋଚନ ହୋଇଗଲା କହିଲା 5 ବେଳେ ଥିଲି 4 ବେଳେ ଅଛି ବିଚିତ୍ର ଗଗନ ଆକାଶଟା ଚାନ୍ଦୁଆ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଳା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପକ୍ଷ ହୟ ଗଜ ଇଏ ସବୁ ପକ୍ଷଧାରୀ ଥିଲେ ପର୍ବତ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଛେଦ ହେଲା ବେଳେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି ଦେଖ ଦେଖ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଗୋଟାଏ କଥା ଶୁଣ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଛି ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଧର୍ମ 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 4 ଯୁଗେ ସତ୍ୟରେ ଧର୍ମ କହିଲା ସତ୍ୟ ଯାହାର ଅଛି बाक्य से लक्ष्मी की आण जोड़ी सत्यता नहीं सेठी लक्ष्मी नहीं तेणु हनुमान कौन कला कहला धर्म तमे तुम बाटरे जाओ मु बाटरे मुद्रिका नहीं जाऊ हाँ और भला नाचु आसे नंदपु कोला कोना भूषण मोडे सब रखी मुद्रिका देला हनुमान प्रणाम कला कला प्रभु आपण ये 84 रति मुद्रिका दियंतु आपणकर मने थिबो जेते बळे सीता मुद्रिका देले बोले हनु तू दिन बुनी जे मो जीवन नै चली आउ सीता रहिबे पथल रे ना ना कंकर ऋषि गनाय रे कंकर रामाय हनुमान कहला मु जोठी देखे मो प्रभु को देखे मो मां सीता को देखे लखन को देखे मो हृदय चिरी देले राम लखन सीता विराजमान करंती एठी मो प्रभु को देखुती मो मां कुआरे गले जेते बळे इति कथा करी हां हां बोले इच्छा मोरी इच्छा ये जहारो इच्छा कहले हे राम इच्छामय तुम इच्छा नहले गछर पत्र दिए हले ना तेणु करी मु जोड़ी देखे मो मां को देखे सीता को देखे जेतबेले हनुमान भाबिछि
सीता छिड़ा हेले आज्ञा राम छिड़ा छिड़ा लक्षण छिड़ा हाँ हाँ गोटा पुष्पक जान आसिला से जान ऊपर राम लक्षण सीता बसिले हे राम डाकिले हनु को हाँ बोले हनु हनु ये भक्त न बसिले कोन हबो ना ना तमे आसो ए जान रे बस हनुमान जान रे बसिला हाँ हाँ पुष्पक जान डी आकाश मार्ग को उठिला देवता माने पुष्प वृष्टि करले धन्य राम धन्य राम 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 परम ब्रह्म हैं कौन अच्छी गोटा पद ये भाई मन हो बसी हंस कुखेरा बाई मन हो अति हंस कुखेरा बाई मन हो अति हंस कुखेरा बाई मन हो उड़ी गल हाथा उड़ी गल हाथा उड़ी गल हाथा उड़ी गल हंस उड़ी गल बाई मन हो अति हंस कुखेरा बाई मन हो भूषण मुझे श्रवण कुखेरा अति हंस कुखेरा अति हंस कुखेरा अति हंस कुखेरा बाबू अति हंस कुखेरा 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 हंस कुखेरा अति हंस सत्यनारायण जी जगत जनती जगत जनती जो कृष्ण तार लौटे देले स्नकु अर्थात आनंद राधा धारा हे जे धार होई वही न जाए से कृष्ण को पाखरे पहुंची पारे ये जो स्नकु आ राधा आनंद राधा आनंद न थले राधा नहीं राधा न थले आनंद नहीं ये जो गोपीनाथ गोपी गोपालंकर नाथ ये टोला गोपीनाथ पुरुंकर से उची नाथ जाऊ सर्वेश्वरी काले मंगल विधान करंतु ये अनुष्ठान को दीर्घाई करि थांतु बोलांदे कबार दीनदल्ला सर्वक्षण महाबाहु संरक्षण महाबाहु स्वप्न सागरे वीर दरबारे उच्च कंठरे हरि बोल हुड़ी कर विश्वर दुख हरि ओम तत्सत।